ଆଜି ଦିନ ସାରା ହେଇଥିଲା ଭାରି ଟାଣୁଆ ଖରା, ହେଲେ ସଞ୍ଜରେ ଖଣ୍ଡିଆଭୂତ ପବନ ସହିତ ବରସିଗଲା ବରଷା ଧାରା। ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନର ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗରମା ଗରମ ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟରେ। ଘରେ ଥିଲା ପାଉଁରୁଟି, ବିନା ଛାଣିକି ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ା ବନେଇଥିଲି, ହେଇଥିଲା ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ଉପରୁ ପୁରାପୁରି ମୁସୁମୁସିଆ ଚଟପଟା ସାଙ୍ଗକୁ ଗରମା ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା, ଆହା କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ବିନା ଛାଣିକି ଚଟପଟା ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ା ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ ଖାଇଥିବେ, ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିବେ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଛାଣିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବିନା ଛାଣିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଏଠି 4-5 ଖଣ୍ଡ ନେବା ବ୍ରେଡ୍, ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଏଠି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସ। ଏଇ ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମେ ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ା, ଯାହାକି ପୁରା ଉପରୁ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ, ପୁରାପୁରି ମୁସମୁସିଆ ରହିବ। ଏଇ ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ କଡ଼କୁ ରଖିଦେବା। ସକାଳେ ମୁଁ କିଛି ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା କରିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ପୁର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଳୁ ସିଝାକୁ ଆମେ ଚକଟି ଦେବା, ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବା ଧନିଆ, 8ରୁ 10ଟି ଦେବା ଗୋଲମରିଚ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବା ପାନମଧୁରୀ, ଆଉ 2ଟି ଗୁଜୁରାତି ସହିତ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଡାଳଚିନି ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ମସଲାକୁ କୁଟିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ବି ପୁରା 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି। ଏଇସବୁ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଆଉ ପୁରାପୁରି ଗୁଣ୍ଡ କରିବେନି, ପୁରା ଚିକଣ ଗୁଣ୍ଡ ନ କରିକି ଟିକେ ଦରଦର ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯାହାର କି ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ସ୍ୱାଦ ବି ଜବରଦସ୍ତ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ରୁ 3ଟି, ଅଦା ଅଧା ଇଞ୍ଚର ଖଣ୍ଡେ ଅଦା, ଆଉ 5ରୁ 7 କୋଲା ରସୁଣ। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିଦେବା। ଏମିତିରେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଆପଣମାନେ ରସୁଣ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା ସହିତ ଧନିଆ ପତ୍ର ନାଡ଼ ସହିତ ପକାଇବେ, ଆହୁରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ, ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଏମିତି ମସଲା ଆପଣମାନେ କୁଟିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଆଳୁ ପୁର, ଦେଖିବେ ଆଳୁ ପୁର ପୁରାପୁରି ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ୱାଦରେ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ କଡ଼େଇକୁ ବସାଇଦେବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ତେଲ। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲେ କୁଟା ମସଲା, ସେଇ ସବୁକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଏଠି ପକାଇଦେବା, ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏଇସବୁ ଗୋଟା ମସଲା ଆମେ ଯେଉଁ ନେଇଛେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି, ତା ସହିତ ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ପକାଇବା ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ଚକଟିକି ରଖିଥିଲେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଆଉ କୌଣସି ମସଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ତାଜା ମସଲାକୁ କୁଟିକି ଯଦି ଆଳୁ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ବେଶ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆଳୁ ପୁର। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା କିଛି ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ଅତି ସୁଆଦିଆ ଆଳୁ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଆଳୁ ପୁରକୁ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ତାର ପର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପୁରକୁ ଆମେ ଟିକେ କଡ଼କୁ ରଖିଦେବା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଆମର ପାଉଁରୁଟିର ପକୋଡ଼ାକୁ ପୁରାପୁରି ଚଟପଟା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 2 ପ୍ରକାରର ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିବା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣି। ଯେତିକି ଧନିଆ ପତ୍ର ନେବେ ତାର ଅଧା, ପୁଦିନା ପତ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ, ଜିରା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଲେମ୍ବୁ ରସ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇକି ପୁରାପୁରି ଚିକଣ କରିକି ବାଟିଦେବେ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇକି। ବିଲକୁଲ ପାଣିଆ କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେହେତୁ ପାଉଁରୁଟିରେ ଲଗେଇବା, ଟିକେ ବହଳିଆ କରିକି ବାଟିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଟ ପାଉଁରୁଟିରେ ଦେଇଦେବା ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣିକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚଟଣି ହେଲା ଖଟା ମିଠା ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ ତେନ୍ତୁଳିର ଚଟଣି। ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିକି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବେ ଲୁଣ, ଆଉ କଳା ଲୁଣ ଟିକେ, ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ରାନ୍ଧିଦେବେ।
टिके बहलिया ही गले प्रस्तुत हो जिवो खट्टा मिठा तेंतुली चटनी। गोटे पटे आमे देदेबा तेंतुली चटनी को, जहा फल कि ए ब्रेड पकोड़ा पूरा पूरी चटपटा खट्टा मिठा राग लुणी होगी प्रस्तुत हम। गोटे ब्रेड स्लाइस रो गोटे पटे ग्रीन चटनी, आउ गोटे स्लाइस ब्रेड रे गोटे पटे आमे दे देचु खट्टा मिठा चटनी, मझिरे रखिदबा आलू पुर को। एमिति आमे रखिकी 2 खंड करके मझिरु काटिदबा। एमिति हेले कौन हबो ना, ग्रीन चटनी आउ खट्टा मिठा चटनी सहित आलू पुर पूरा लाखिकी रहिबो, ता सहित स्वादटा भी बहुत बढ़िया रहिबो। आलू पुर आमर टिके चटपटा होगी प्रस्तुत होइछि, ता सहित खट्टा मिठा चटनी आउ ग्रीन चटनी टिके राग लुणी। एमिति देखंतु ब्रेड रे आमे ग्रीन चटनी खट्टा मिठा चटनी आ मझिरे आलू पुर देकी ताकू 2 खंड करके काटिकी आमे एमिति रखिदबा। आपण माने चाहिले छाणिकी मध्य प्रस्तुत करि परिबे, पूरा पूरी मुसमुसिया बा पूरा पूरी क्रिस्पी रहिबो। किंतु आमे आज छाणीबानी, बिना छाणिकी प्रस्तुत करिबा, सी भी पूरा पूरी मुसमुसिया रहिबो, पूरा क्रिस्पी रहिबो, खाइबा को बेस स्वादिया लागिबो। एठी आमे नबा 3 रु 4 बड़ चमच चाउल गुंड। चाउल गुंडरे प्रस्तुत करिवे, देखिबे पूरा पूरी मुसमुसिया बा पूरा क्रिस्पी रहिबो। चाउल गुंड जगह आपण माने मैदा हो किंबा कॉर्नस्टार्च मिसेकी मध्य नहीं पारिबे। एबे आमे चाउल गुंडरे अल्प अल्प पानी देकी टिके गोटे घोल तैयारी करदेबा। आउ से घोलटा बेसी भी पानिया करिवेनी कि बेसी भी बहलिया करिवेनी। जेमिति ब्रेड को आमे बुड़ेला परे ता चारिपटे गोटे कोटिंग हे जिवो, सेमिति आमे प्रस्तुत करबा ए घोल। एबे हमर चाउलर घोल प्रस्तुत हो जाइछि। आमे जो ब्रेड रे आलू पुर देकी रखिथिले ताकू चाउल ये जो घोड़े बुड़े देबा। बुड़े सारिबा परे आमे ब्रेड क्रम्स रे एमिति टिके ओलट पलट करके चारिपटे लगे देबा। एमिति कले ब्रेड क्रम्स भल भाबरे लाखिकी रहिबो। चाउलर घोड़े भल भाबरे कोटिंग हे गला परे ब्रेड क्रम्स पूरा पूरी बढ़िया भाबरे देखंतु केमिति पूरा लाखिकी रहिछि, बिल्कुल खोलिबनी बा झड़ीबनी। आउ ता सहित ब्रेड क्रम्स भी बढ़िया पूरा पूरी क्रिस्पी करिबो ए ब्रेड पकोड़ा को। आउ ता सहित आमे जो चाउलर आमे घोल प्रस्तुत करिछे सी भी क्रिस्पी करिबो। सेथि पई आपण माने एमिति प्रस्तुत करंतु। एमिति आपण माने छाणिकी भी प्रस्तुत करि परिबे, बेस कुरकुरिया बा बेस मुसमुसिया क्रिस्पी होगी प्रस्तुत हबो। जदि आपण माने छाणीबा को चाहुथांती ताहाले पूरा पूरी तेल को भल भाबरे गरम कर देबे, आ मध्यम जाल रे भल भाबरे छाणी देबे। पूरा पूरी क्रिस्पी रहिबो उपरु, पूरा भीतरु चटपटा मसलेदार होगी प्रस्तुत हबो। किंतु आमे बिना छाणिकी भी बढ़िया भाबरे प्रस्तुत करिबा, पूरा मुसमुसिया रहिबो। तेबे देखंतु केमिति बिना छाणिकी आमे प्रस्तुत करिबा। एठी देखंतु आमे सबु ब्रेड को प्रस्तुत कर देचु एमिति चाउल घोड़े बुड़ेकी, तापरे ब्रेड क्रम्स को लगेकी रखिदबा। एबे आमे नबा तावा को भल भाबरे गरम करदबा। तापरे जाल को टिके कम करदबा। लो मीडियम फ्लेम रे आमे देसी घी देकी भल भाबरे ताकू 2 पट को पूरा पूरी क्रिस्पी करके भाजी दबा। आपण माने चाहिले बटर देकी मध्य प्रस्तुत करि परिबे, बेस स्वादिया लागिबो। जेहेतु आमे चाउल घोड़े आमे प्रस्तुत करिचे, जो बुड़ेकी ता सहित ब्रेड क्रम्स देइचे, पूरा पूरी मुसमुसिया रहिबो। देखंतु जेतेबेले 2 पट भल भाबरे पूरा पूरी गोल्डन ब्राउन कलर हे जिवो, तापरे चारिपट को आपण माने एमिति सेकिबे। प्रथमतः तळ ऊपर करके सेकी देबे भल भाबरे, पूरा पूरी क्रिस्पी बा गोल्डन ब्राउन कलर हवा पर्यंत। तापरे तार जो 3 पट अछि त्रिभुज भलिया, ताको मध्य एमिति ओलट पलट करके बढ़िया भाबरे सेकी देबे। देखिबे मात्र गोटे चमच देसी घी हो किंबा गोटे चमच तेल रे भी बढ़िया भाबरे पूरा पूरी मुसमुसिया पूरा पूरी क्रिस्पी ब्रेड पकोड़ा प्रस्तुत हे जिवो बिना छाणिकी। देखंतु केते सुंदर रंग आसीची, पूरा पूरी क्रिस्पी अच्छी। आपण माने थरे बनातु जानी परिबे, बिना छाणिकी भी एते स्वादिया पूरा चटपटा गरमा गरम क्रिस्पी बा मुसमुसिया ब्रेड पकोड़ा हे जिवो प्रस्तुत। आ वर्षा पागरे जमी जिवो एमिति जदि ब्रेड पकोड़ा थिबो, ता सहित खट्टा मिठा तेंतुली गुड़ चटनी हो किंबा टोमेटो सॉस हो
किंबा ग्रीन चटणी हो मजा आसीଯିव वर्षा पागरे आपण माने एमिति प्रस्तुत करंतु खांतु समस्त को खुआंतु हेल्दी सहित बहुत टेस्टी सबु बेले छणा छणी खाइबा देह पई क्षतिकारक आपण माने एमिति बिना छाणिकी केबे केबे ब्रेड पकोड़ा प्रस्तुत करंतु खांतु समस्त को खुआंतु देखिबे समस्त को बहुत बढ़िया लागिबो आजिरो प्रस्तुति आपण मानको केमिति लागिला विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जणैबे जदि भल लगी थाए तेबे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ता सहित हाइप करदेबे तेबे आज पई एतिकी जय जगन्नाथ।